Bonjour et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer le premier chapitre de maths pour les élèves de tronc commun, sciences expérimentales et sciences maths. C'est l'ensemble N et notion d'arithmétique. Bismillah, on commence par vous rappeler que l'ensemble des entiers naturels N se note par N majuscule comme ça. C'est l'ensemble des entiers naturels الأعداد الصحيحة الطبيعية qui se définit comme suit 0, 1, 2, 3, etc. On désigne par N étoile N étoile l'ensemble des entiers naturels non nuls يعني الغير المنعدمة يعني التي لا تحتوي على الصفر qui est privée de 0. Premier exemple, par exemple 3 est un entier naturel. On dit que 3 appartient à l'ensemble N et on écrit 3 avec ce symbole là هذا الرمز كيعني تنتمي 3 appartient à N. Moins 5 n'est pas un entier naturel, donc on écrit moins 5 n'appartient pas à N. 4 appartient à N étoile. N étoile دائما قلت هي الأعداد الصحيحة الطبيعية الغير منعدمة. Moins 7 n'appartient pas à N. 2,5 par exemple n'appartient pas à N. 16 sur 2 appartient à N car 16 sur 2 c'est 8. C'est un entier naturel. 0 n'appartient pas à N étoile لأننا قلنا دابا أن N étoile هي الأعداد الصحيحة الغير المنعدمة التي لا تتوفر على الصفر. Deuxièmement, les nombres pairs et les nombres impairs. يعني الأعداد الزوجية هي les nombres pairs والأعداد الفردية les nombres impairs. Définition, تعريف. On dit qu'un nombre entier n est un nombre pair يعني عدد زوجي s'il est divisible par 2. divisible par 2 يعني يقبل القسمة على 2 أو يكون مضاعف ل 2. un multiple ou divisible par 2 ou un multiple de 2 يعني مضاعف ل 2. وإذا كان هذاك العدد ماشي زوجي إذا غادي يكون فردي. هادو هما اللي كاينين يا إما تيكون زوجي أو فردي في المجموعات الأعداد الصحيحة الطبيعية. إما العدد غيكون زوجي أو فردي. est un entier qui n'est pas pair est un entier impair par définition. Exemple 2. 0, 48, 2016 sont des nombres pairs. Et 21 par exemple, 315, 2017 sont des nombres impairs. Propriété 1. Un nombre naturel, n est pair, si et seulement si, s'il écrit sous la forme قلت قبيل أنه إذا كان العدد n زوجي خاص يكون يقبل القسمة على 2. إذا يمكن أن نكتبوه على هذا الشكل. على هذا الشكل ضروري هو اللي غادي ينفعكم بزاف في التمارين. يعني أن n égale à 2 fois un nombre k, un entier k toujours y appartient à n. دونك إلا قدرنا نكتبوا هذاك العدد n هذاك العدد اللي غيطلبوا منكم في التمارين واحد العدد غيطلبوا منكم تبينوا أنه زوجي أو فردي. إلا قدرنا نكتبوه على شكل زوج في واحد العدد ان نومبر كيلكونك مي خصو يكون حتى هو عدد صحيح طبيعي يعني أنه راه يبين لنا بأنه عدد زوجي. Deuxièmement, un nombre naturel qui n'est pas qui est impair si et seulement si فقط إذا كان إذا أمكننا ولا إذا تمكنا أن نكتبوه على شكل n égale 2k plus 1. لأن العدد الزوجي إذا زدتي ليه غير واحد غادي يولي عدد فردي. هذه باينة. أي عدد زوجي زدنا له واحد غادي يولي عدد فردي. دونك إلا قدرنا نكتبو هذاك n على هذا الشكل
على شكل 2k plus 1 avec k un entier naturel bien sûr. Donc هذاك n est un nombre impair. ضروري هاد لا بروبريتي تعقلوا عليها لأننا نخدموا فيها في التمارين إن شاء الله. Par exemple, on a 144 égale 2 fois 72. Alors 144 est un nombre pair لأننا قدرت نكتبو على شكل زوج في واحد لونتيي naturel. On a 161 donc égale 2 fois 80 plus 1. donc كتبنا على شكل زوج في واحد العدد صحيح طبيعي ها هو زائد واحد. donc 161 est un nombre impair. هذه هي التركيبة اللي خصني ضروري نلقاها إلا بغيت نبين بأن واحد العدد زوجي أو فردي. Propriété 2. La somme de deux nombres de même parité. même parité تنقصدو بها نفس الزوجية، يعني إما بجوج بهم فرديين أو بجوج بهم زوجيين، يعني من نفس الزوجية عندهم. La somme de deux nombres de même parité est un nombre pair, c'est-à-dire pair plus pair égale un nombre pair et impair plus impair est toujours pair. Chaque produit, deuxièmement, chaque produit contient un nombre pair est un nombre pair. يعني إذا كان عندنا واحد البرودوي واحد الجداء برودوي يعني جداء، إذا كان عندي واحد الجداء فيه عدد واحد اللي زوجي واخا يكون العدد الآخر فردي الجداء تيكون دائما زوجي. Et le produit de deux nombres impairs إلا كان يعني بجوج بهم عددين فرديين بجوج كيعطيني لو برودوي ديالهم الجداء تعطينا عدد فردي nombre pair. Passons maintenant aux exercices d'application concernant cette partie de chapitre. Exercice numéro 1. Montrer que n facteur n plus 1 est un nombre pair. Solution. On a يعني لدينا بالنسبة للتلاميذ اللي عاد بداو. On a n appartient à n. Alors n est pair ou impair. ما كاينش شي حل ثالث، إما غادي يكون n pair ou impair، ما كاينش حل ثالث. Supposons que n est pair. Alors n égale à 2k avec k un entier naturel. Donc n facteur n plus 1 s'écrit sous la forme de 2k facteur 2k plus 1. On va développer غادي نديرو النشر هنايا غادي نحصلوا على pardon 2 fois 2 c'est 4 4k au carré plus 2k fois 1 c'est 2k. Alors n facteur n plus 1 égale هنا غادي on va factoriser par 2 يعني نعملو بزوج. هنا غادي نطبقوا الخاصيه اللي قلنا قبيله باش يكون واحد العدد زوجي يعني خصني نكتبو على شكل 2 ك صافي باش يكون نبين بانه فردي خصني نكتبو على شكل 2 ك زائد 1. دونك هنا دائما انا دائما في التمارين ديال هاد لا باريتي كنحاول نقلب على تعميل بزوج دائما، ما تحاولوش غير تحسبوه صافي، كنحاول دائما نقلب على واحد التعميل باثنان. غنعمل باثنان دونك on va obtenir 2 facteur 2k au carré plus k. هنا
ce nombre-là qui est entre les parenthèses, c'est une somme de deux nombres. On a K est un entier naturel, donc le produit K au carré, K أس 2 هو جداء هو K في K. في l'ensemble des entiers naturels, la somme des deux nombres entiers, c'est un nombre entier. Et le produit de deux nombres entiers aussi est un nombre entier. يعني المجموع ديال العددين صحيحين طبيعيين تعطينا عدد صحيح طبيعي، وحتى الجداء ديال العددين صحيحين طبيعيين تعطينا عدد صحيح طبيعي. مثلا عندك 4 عدد صحيح طبيعي، إلا زدتي عليه 8 تعطينا هنايا 12، إذا 12 هو عدد صحيح طبيعي. 3 مثلا صحيح طبيعي ضربناه في 5 تعطينا 15 عدد صحيح طبيعي. دونك إلا كان عندنا le produit ou la somme des deux nombres entiers, c'est un entier. Donc le nombre qui est entre parenthèses est un entier. On pose 2K au carré plus K égale un grand K. Donc N, donc K est un nombre entier. Donc N facteur N plus 1 égale à 2 fois K. عوضنا هذا العدد كامل واحد العدد كبير K، لأنني قلت أنه كاين هنا لا صوم كاين هنا البرودوي، دونك هذا راه عدد صحيح طبيعي. عوضتو بواحد العدد K غير باش تسهل عليكم الكتابة. دونك 2 fois N facteur N plus 1, on peut l'écrire sous la forme de 2 fois K. عوضنا هذا العدد كامل واحد العدد كبير K qui est un entier naturel. Donc أنا قدرت نكتب هذا العدد N facteur N plus 1 sous forme de 2 fois K, fois un entier naturel. Donc N facteur N plus 1 est pair. هنا غير الحالة الأولى، يعني هنا افترضنا بأن n غادي يكون بير. إلا كان n بير هاشنو لقيت في الآخر بأن n فاكتور n بلس 1 est un nombre pair. دابا ندوزو للحالة الثانية. الحالة الثانية supposons que n est impair. شنو غادي نلقاو؟ دونك والوغ ان كيفاش غادي نكتبوها؟ قلنا في الدرس في الفقره اللي فاتت في الدرس الا كان عدد فردي يمكن لي نكتبوه على شكل 2 كا بلس 1. دونك هادشي كامل غادي يتبدل. انا نشوف هنا الحالات بجوج. الا كان ان زوجي هنا لقيت بانه هذاك العدد ان فوا ان بلس 1 زوجي. غنشوفوا الحاله الثانيه. دونك افترضنا هنا ان راه فردي، دونك n égale à 2k plus 1. donc n facteur n plus 1 s'écrit comme ça. n غنعوضوها هنا ب 2k plus 1 غادي نلقاو 2k plus 1 facteur. هنا عندي ديجا n plus 1 وهاد n هادي غادي نعوضها ب 2k بلس 1 زائد هاد الان اللي ديجا كاين هنا غادي نلقى 2k بلس 2. يعني لقاش ان عوضناها ب 2k بلس 1 بلس هاد لو 1 غتولي 2. دونك سي 2k بلس 2. دونك on va factoriser dans la deuxième parenthèse هنا par 2. غنعملو هنا جوج غادي تبقى لينا هنا k بلس 1. هنا دائما كنقولها ونعاودها ما تحاولوش تبقاو كتحسبوا. الهدف ديالنا اننا غير نعملو باثنان، اما نعمل باثنان ويبقى واحد دونك راه لو نومبر امبير، ولا عملت بكا ما بقى والو دونك سي لو نومبر اي بير. دونك نكمل هنا. دونك ان فاكتور ان بلس 1 ايغال هذيك الزوج اللي غنجيبها غير لقدام باش يبان لكم 2k plus 1 facteur k plus 1.
هنايا هاد العدد كامل لان عندنا الجداء تما نقدر ندير له بحال هكا معقوفتين. هنا عندي لا صوم، هنا عندنا العرض لا صوم، وهنا عندي لو برودوي. دونك هاد العدد كامل راه عدد صحيح طبيعي. اي on a 2k plus 1 facteur k plus 1 appartient à n. يمكن لي عاود نعوضو الا بغيتو تعوضوه ماشي مشكل كما درت قبيله، يمكن لكم تعاودو تعوضوه بواحد العدد كابخيم و هنا يمكن لي نوضعو هذا كيساوي واحد العدد كابخيم. الوغ n فاكتور n بلس 1 غادي يساوي 2 كابخيم افيك كابخيم appartient à n، d'où n facteur n plus 1 et pair. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هذا التمرين الاول. وكان نبغي نشير لواحد الحاجه ان n fois n plus 1 c'est le produit de deux nombres consécutifs ou successifs، يعني الجداء عددين متتابعين. مثلا الا عطيتو n واحد العدد مثلا زوج n بلس 1 يكون 3، دونك عددين متتابعين. توجور لو برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف اي بير. وبقاو تحاولوا تستعملوها شويه في التمارين. في التمارين فين ما تلقاو n فاكتور n بلس 1 وشي مرات يمكن تلقاو بحال هكا n موان 1 فوا n، حتى هو سي لو برودوي دو دو نومبر كونسيكوتيف. وكنتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله. وكنتمنى الى عجبكم الفيديو كنتمنى ديروا لنا ابوني وتفعلوا الجرس وديروا لايك، ولا الا ما عجبكمش الفيديو تقدروا ديروا حتى ديزلايك علاش لا.